السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز من چطور شما؟ الله برکتون تیا. خوب هستید؟ تنجه کلاتون خوبان؟ الله برکتون تیا. راستی هر وقتی که سفر میبرم خیلی کسی که بلوگره ایت میفهمه، کسی که نه یعنی که با سایت های اجتماعی سرکار میفهمه، کسی که نه نمیفهمه. دیگر یارو دوستان الحمدلله بسیار هم برای صحبت کردن. بعضیش نسرین تا میبرداره الحمدلله، بعضیش نسرین تا میفروره. به اون خاطر بیزپس نشت و به خطر و صحبت کردن آرامی این همچنین همراهی شما دوستان عزیز من. به اون خاطر افیره گیران میکنم بعد چک چک میریم انشاءالله. الله برکت میکنه. امروز هفتم است، ساعتی 3 گسل کردن حاجیان انشاءالله، یعنی حاجی ها را گسل میکنیم. به اون خاطر چوکر هستیم ایرپورتی دامدید. اگر کدمی دام تیراتور باشه انشاءالله بریم صحبت میکنیم، مایده میریم انشاءالله. حاجی ها را گسل میکنیم به خانه خدا، به خانه پروردگار، به حج عمره. روزی 12 هم دوستان عزیز داریم که در 12 هم 4 نفر در کبدین ویدیو کردن، نمیدونم چند نفر دیگه گرفتن. 4 نفر دیگه در هم در کار است. ایشان کار شد الحمدلله. ویزاهاشون رو گرفتیم، رفته است انشاءالله. مایده سفر بسنی دمدید، یعنی که جلی باسوشونن که همه لباسا و چیز چورشون موندگی. مایده انشاءالله سفر میکنیم. بعد دمدید خوب هستی شما؟ تینجی نازه الله برکتون که سیوی از من چه خیلی که یک سوز باشه سوز نویسی، بیزی باشه بیزی نویسی. با او دونسته صحبت کنیم. روز سعید جمعه را به همه مبارکباد میگم. پروردگار زنده و سربلند باشه. راه رفته سودم علی تیمور. خب والله هدایتون کنه. الان جواب احمقان سکوت. رفته استیم انشاءالله. تا ایروپورت میریم. از ایروپورت انشاءالله سوار میکنیم. مردم زیر سرش گسل میکنیم. آفتاب گرم است نه که بیرون خنک کنه. سوز تینج الحمدلله. تینج الحمدلله. شکر پروردگار. شما سوزی براتون سوزای همه تینجای سوزی امامای ایشون. سوزی اکنامی ایشونوی الاکور نفهمیدم. لنگری حج رو نکردید. لنگری در آمازون میره و گفته بود کن هممون گناهگاریم. علی تیمور چی در کنم گپای زیادی؟ من شما گناه نکردگیم. هر چی بیا گپای زیادی نزنیم به خاطر خدا. ما تنستمی روز جمعه دور مدیم یا صحبت خودمون رو چک خودمون یا دوبی نکنیم. الله حمید الله لعنت کنه دزدبت احمد شوجا تماما دیگه گپای او بدبخت منتج کردگی گرفتگی شایوه بریدگی جایی نو در کارش. شما بعضی نمیفهمید چه شانتاژ میکنن حتی با رقص بازی و کار بلوش تا بچه‌های سلام علیکم. سلامت باشید. شکرانه. سلام علیکم. چخیر سوزید؟ الحمدلله سوز تیج دل مراد الحمدلله.
اول بسیار کامنت‌های دشنام می‌نوشتم. میبخش مرا از برای خدا. کلاب نورسه پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. کل بنده خطاکار است، خطاگاه گناهگون میکنه، یک از دزد، یک از حرام میخوره، یک از هر خیل گناه میکنه، اما الله بخشنده است، بخشنده ها را دوست می‌داره. مقیم پروردگار. ما یگان کس کینه ندارم. گاه زیغ میشم، البته خیلی زیغ میشم، اما خب با میگذارم. میگم آدمیزاد سلامت باشه، سلامت باشید. مردم حج روی کرده استیم انشاءالله. مایده داره پیش یمی بزرگ جو پوست کرده است. احمد الله هدایتت کنه. هرچی ننویسی. الحمدلله یته این مردک باید یک تا داشته باشه. این زنی که از خدا نترسید از وی بترس، از فتنش. فتنه زن خیلی سخته. فتنه زن خیلی سخته. از فتنه زن احتیاط باشه، از مکر زن احتیاط باشه. مکر زن سخت است، علال خصوص همین زنهایی که از خدا بیخبر هستند. من همه زنها رو در نظر ندارم، ما دارای بهترین بسیار داریم. انشاءالله برای الله سلامت و هیچ نمایده انشاءالله. این بور بنده بور کدگی هم در ماشین کار حاجی ها را خونه خدا انشاءالله گسیل کردنی داریم. امروز ایرپورتی داماده دفته کنیم، ویزا شده دست ما. باز میریم انشاءالله گسیل شون میکنیم. بعد با روزی 12 هم در رئیس داریم. آخری ماه بعد برای رمضانی داریم. با هم زمزم را نویسی انشاءالله. خدمت حج عمره رفتنی شرایط داره. البته قرض قواله نکنی، نره زمین گاو موتون نفروشی. نه البته 10-15 گاو داشته باشه، یگان به قو مقصد گاوها را بونی کردگی باشه برای چی؟ برای حج. البته چکنه فروشه بره، اما مقصد باید گاو تا فروشی فرزندت به گوش بمونه، به شیر بمونه، با اون خاطر نفروشه. قرض قواله نکنی، در حج روی پیگه نکنی، یعنی همسایه رفته یا عمکیم رفته یا دختر عمکیم رفته باید منم برم نکنی. این خوبی نداره. برای که حج اول باید خانمو سیر باشن، کودککامو شکمکش سیر روش پوش داشته باشن، بعد رویم. حج $1200 و $1400 100 چند سومی رسی می شود. ای تاجیکستان 16000 سومانی و 15000 سومانی میبرن. ای ازبکستان 13000 سومانی. همه شو در همون چی بزن یوتیوب زمزم را بنویسی، نمرشو هستن. بله الان یه همون لنگ خیلی نزمست. چند سو میگیری برای گسیل کردن؟ $1200 $1400 اولی رمضان حج چند سو. 15 روز اولی رمضان برادرها $1350 خواهی با ارزان میکنیم. 15 روز اخیرش $1650 ارزان میکنیم یا $1500 هم خیلی فراموش کردم چیز فراموش میکنم تیز و آبش یک ماه پر $1850 با ارزان میکنیم. و اون خاطر میتونید حج عمره در رمضان این ثوابش برابر حج فرضی است. مقصد اگر بتونی کسی امکانیت داشته باشه میتونه $100 زیادی میتید زاتوی ماه رمضان رو ده میگیرید، این ثوابش کلانتر است. اما باز هم خواهش میکنم خدمت قرضی داره قرضاتون هم که خواهش میکنم التماس قرض قواله نکنی، قرضدار باشو نری. اما یک مقطع حاجی میرزا خط صحبت کردیم، من نوار شده داشتم شما را. حاجی میرزا گفت که کسی که شرایطی حج عمره یعنی که در کدام حالت آدم قرضی دار رفته میتونه که در حالت
мисол мегем магазин дори, магазини 5 миллион дора, аммо худат ай бозор 2 миллион қарз дори, ай бозори Люблино да назар дорам. дар ин ҳолат ту ҳаҷ рафта метонӣ. Аммо мисол мегем қарзат аз бори магазинат, аз бори стройматериалат, аз ин чизо агар болота бошад, ҳаққи рафта надори, бояд аввал қарз пардохт шавад. мақсад ман навори ҳоҷи Мирзо гузошта бошдам, вале иншалло бо як рӯзга такроран мегузоримаш то бубинӣ чӣ хел аст. ва чӣ гуфтагӣ дар ин масъала? рамазон бародаро 1250 рамазон да $1350, $1550, $650, 15 аввал, 15 ахир. ай амоҳат пара $1850 бо арзон мешавад. $50, $100 ахири арзон мекунанд. дар рӯи экран дубор бизанед, лайк шава, бахил наше бачаҳо. нозирам алҳамдулилла мо гусел мекунем бачаҳора. ман худам чӣ нестам, мутаассифона роҳбалад нестам, бигем забони арабия балад нестам, намедонам дуруста соз. яъне ба он хотир вақте ки ман ҳарвоти мана ҳар моҳ ё 2 моҳ баъд 3 моҳ баъд рой мекунанд аз ҳисоби ширкат, мана ҳамчу ёрдамчии роҳбалад рой мекунанд. хай исус як модара падара ёрдам мекунем ва тавсия, яъне реклама, тавсия диҳанда ки мақсад не ширкати хеле хурду хӯрок дора, хеле шароито дора, ба ҳам хотир бонанд яки мана роҳбаланд мебаранд дорам. хуб, масъалаи ипотекара ҳамон ҳоҷи Мирзо гап зада буд, мақсад ҳамон навор фуромӯш кардагиам. ба фирм бачаҳое ҳастанд ки 6-7 миллион ипотека доранд, аммо бори магазиншон бизнесмендора да назар дорам ва ё ҳақ дорам браванд. аммо ипотека боша, ипотекаро даро махкам кардан дар кор, ба ҳаҷ рафтан дар кор. ҳаракат кунед ки ипотекаҳо қарзоро маҳкам кунед, ё бародарон. манам ба худо ина зиёда аз 30 бор мерам, 40 бор мерам, 20 чанд бор мерам, ман фуромӯш кардагиам паспорт меом пересчай. яъне ман ягон бор аз ҷайби худам нарафт. хай якам ҷа $100, $200 шояд хурда бошам, вақте мерам да уҷа мехӯрам, аммо аз ҳисоби худам туолия ман нарафтагиам. чтобы ман сум бутим, ҳар рӯз мана да ҳаҷ мебинем, ман ҳисоб мана ин ширкат мебарам, яъне ки рекламачӣ, тавсия диҳанда. тамом, ман ҳисоби худам нарафтам, барои худам қарздор будам. ҳаст алҳамдулилла 3-4 майда чайдааш монда меканем шо, аммо мақсад ҳисоби худам нарафтагиам. баъд бо баъзе бародарон агар қарздори ту чӣ ҳар рӯз мераем ёй, не, яъне ки худо бидуне ки мана ширкат мебара ҳисоби худаш, хурду хӯрок ҷои хоб ҳама метия, буд ман сеёнка мекунам, мегардам. ҳак замони реклама шуда, дӯстон азиз. Ассалому алайкум Ассалому алайкум, салом ва раҳматуллоҳ. Ангари дар хона ёнбошай дина паре навор карда буд, навор гузошта буд. Динарам дам қадим алҳамдулиллоҳ беҳтарин аст, соз ягон чӣ нест 100%. бо ғайбатчиҳо ҳама вақт мегӯянд. ман садбораҳош такрор мекунам ки ман дар даруни ҳамин телефонам тамоми намуди наворҳоро мемонам, репери содраво, муллоҳораво, омиёж давлатишаво, ҳамаи намуда мемонам. мебинем дар комментария пора напорад ҳаст ягон касе ки ҳамон одама мегӯяд, гарчанде ӯ одама нашноса, қатиш чой нахӯрда, бо ман лангари шуморо мемонад. ба он хотир бародаро ицу мутаассифона одат шудагия ин ҳақорати гапхам. дидеги бохтаре намедонам, қатиш да сериёз нестам. афтобай мӯи сар ҳоз нишон дода намеша, ҳоз як авр бироя, ҳатман нишон будем. мӯи сар ина бародаро, мӯи сар прическа бомба, прическа бомба, дӯстони азиз. гази манам тиёр шид.
гази манам тиёр шид. Дидинг ишбурма. Вага Аллоҳ ҳидоятат кина ки ман ҳаққи кия хӯрдам. Ман ягон хештаҳора набошам, ҳақта хӯрда бошам. Надуни ҳаромхӯри мана. Набоши қатим. Чӣ дар кор душнон мекунӣ? Аллоҳ мардонагита хоҳ кунад. Мӯи сар бародаро амуҷа овузмеда ман реклама кардастам, бире ба дили пур бичаспонед. як макри зани лоша садҳо харабор бошад. Сад макр кунад шайтон шогирди чӣ мегӯяд? Шогирди занак боша ҳамаи занҳоро дар назар додем. Бале ме модарои покдоман хеле бисёр дорем, алҳамдулиллаҳ. ҳар як модарои ҳамҷа бизнесмен дорем, ҳар як модарои ботақво дорем, хайркун дорем ки беҳтаринанд, алҳамдулиллаҳ. яъне ки мӯи сар ай 70,000 то 140,000, аммо вақте занг мезани илтимос ки байни ману шумо ин ҷазире мегам ман бад кунам тор кунӣ байни ману ту ҳамун фарқияте чист бигӯ намеай. хуб бародаро азиз, мо эфира ҳозирашон қатъ мекунем. ба хотири тои бору бохчи ма гирем соҳ саломат дароем дар Нидамадид расидем уже аэропорт Дамадид. иншааллоҳ худо кунад битавонем боз эфир мекунем, натавонем баъд як видео мекунем. яъне ки рӯзи 12 дамо одам дар кора 4 нафари дига ба ин ресму баъд дар барои рамазонӣ мегирем бародаро. ва кадми 15 рӯзи аввали рамазон мерай, 15 рӯзи ахири рамазон мерай, метунем иншааллоҳ чикор кунем, занг бизанем ё ки пра рамазона мегирем. ва вақте гоз кадмед ки баъди чи баъди эфир тамошо карде навора, ман номрора дар комментария мемонам. номрои ҳаҷи умрара 915 442 1673. хуб, аллоҳ хайртон кия, раҳмат бораи дастгирӣ ту. саломат бошед ки ҳамроҳи мо тӯли чанд кашид суҳбат карда истодаем. аллоҳ кулли гуноҳои моро авф созаву ватани моро обод созад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародаро, ман пушти лангариро нагирифта истодам. агар ақл солим боша будурои лангариро навороша тамошо кунед, хусусан навори ахирша чӣ суҳбат карда. шуморо ин личина шуморо дар назар надорам. як хеле чунин дараҷара кур шидаги, шал шидаги, бегона параст шидаги намебине ки айрӯи бадбахти см шарифи ту ки ҳар рӯз ҳамун склади сабура видеошапа кард. 78 зан марди тоҷика рӯз ки абшина зада бурд, депортатсия кард ки уҷа ҷое буд ки ҳама вақт чикор мекарданд одамое ки видбарини депортатсия мешавад беҳуҷҷат мегаштанд, ҳамаро ба кор таъмин мекарданд. ҳар моҳ 100,000 100,000 оилак мегирифтанд. бози унаҷа нобуд кардан, ҳамуҷаро бастанд, яъне ки беҳуҷҷатгирира. як касет гам намезани шери нар ба пеш. ман парво надорам дастгириш мекунем, бахил нестам. аммо шумо ҳеҷ чизоро намебинӣ. аллоҳ ҳидоятон кунад. ҳамон қату мегӯм ку ба чӣ мегӣ намегӣ. як шаба бедорхоби лангаре ки дар бари муҳоҷирое ки ниёз яки неғалтан шуд ҳаст, ба ин намебуранд. ягон намуд қанча хош. ман рӯйрост мегӯм. аллоҳ ҳамаи моро ҳидоят кунад. парвардигор миллати моро сарҷам кунад, аз бахилию бадбинӣ дур кунад. фаҳмиде? аллоҳ ҳидоятон кунад. шогирдои см шариф, худо нигаҳдор.